2009 बिशिव सालेमा थाना बै खबजाक मेन्दी आमसायो तंगनाय मंगल देबुरमानि साजिला जितेन्द्र देबुरमा शालथां दोला छराव तंगनाय सुकुमार देबुरमानि बसाजक जुमेली देबुरमा बै कायजाकमानि तालनि यागुलो हामजो कताल जुमेली न शातक पितक खलायनायनि जेंखा बुसाय जितेन्द्र देबुरमा बक्रा मंगल देबुरमा ते बक्रा जक सुकुमति देबुरमा 2012 बिसिनि 25 सेप्टेम्बरनि फुंगो बुसायनि नगनो बेलायखेनो शातक पितक खलायनायनि जेंखा आशालि शारिपांगो जुमेलिनि सागो केरोसिन बुलै सगैरिखा यागुलो दलाय साकामनगो तलांजाखा फियाबा शाक बेलायखेनो गोबां खामानि बागै जुमेलिनो जिबि साकामनगो रेफार खलायजाखा आशालनि हरनो जिबि साकामनगो थैगा जुमेली देबुरमा अपाति मुनतुये जुमेलिनि बुफा सुकुमार देबुरमा सालेमा थानाव मामला खलायगा आजरानि कमलपुर बकास्ते पुलिस अफिसार विकास देव अपाति मुनतुये थैनायनि बुसाय जितेन्द्र देबुरमा बक्रा मंगल देबुरमा ते बक्रा जो सुकुमति देबुरमा न केबेंगै दरबार नगो चार्जशीट जमारिखा अ मामलाव 35 बररगनि साकी नाजाखा मामला चलुई तंमा जराव जुमेलिनि बक्रा मंगल देबुरमा थैगा 4 फेब्रुवारी 2025 बिसिनि सालमारिव थैना जितेन्द्र देबुरमा ते बक्राजक सुकुमति देबुरमानो सातमुरिखा कमलपुरनि दरबारफां विकास दास स्रांसालो सातमुंनो साक्लायजाखा थैनायनि बुसाय जितेन्द्र देबुरमानो बिसिचिनि बागै आलंग चपनानि दागिखा लगिव 5000 जरिमाना रिनानि साक्लायखा ते बाइसे बखाक थैनायनि बक्राजक सुकुमति देबुरमानो बिसिचिनि बागै आलंग चपनानि बागै ते 5000 रां जरिमाना रिनानि बागै दागिखा दरबारफां 35 জনের সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ শেষে কমলপুর এডিশনাল সেশন জাজ সোমবিকাশ দাস গতকাল মৃতার স্বামী জিতেন্দ্র দেববর্মা এবং ওনার শাশুড়ি সুকুমতি দেববর্মাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আজকে এই মামলার রায় ঘোষণা করে স্বামী জিতেন্দ্র দেববর্মাকে 304B আইপিসিতে 10 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির 498A ধারায় 1 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং 5000 টাকা আর্থিক জরিমানার আদেশ দিয়েছেন। অনাদায়ে আরও 3 মাসের জেলের আদেশ দিয়েছেন এবং মৃতার শাশুড়ি সুকুমতি দেববর্মাকে 498A ধারায় 1 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং 5000 টাকা আর্থিক জরিমানা অনাদায়ে 3 মাস জেল এবং 304B ধারা মোতাবেক ওনাকে 7 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের जुमेली न बथानाय रक शास्ति मानमानि बागै बेलायखेनो खा फुरजाखा जुलेमिनि बुमा बुफाति आमसानि लुकुरक ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।